Ćao ljudice i ljudovi, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pravimo još jedno tijesto, sve sam pripremila pa moram da vam pokažem. Išla sam danas na tržnicu kod svog mljekara, spominjala sam već par puta, znači obavezno koristim njegov sir i kajmak, ali sam sebi svega donijela. Tako da pokazat ću vam šta imam, a šta volim da jedem onako samo, znači mimo ovih tijesta i koje čega. Idemo da vidimo šta će nam od sastojaka trebati za naš recept, pa da se bacimo na posao. Hajmo! Kuhaj i peci. Ovako, za tijesto će nam trebati znači brašno, so, ovdje imam kvasac suhi, samo ja to držim poklopljeno da mi ne bi zlapilo, mlijeko, malo šećera ja pripremila, neću čaj kuhati, ali evo ovoliko će nam trebati, jel? Jedno jaje i treba će nam ova sirutka. Sad za punjenje će nam trebati mladi sir, ovaj. Treba će nam 2 jajeta, 1,5 jaje će nam trebati u sir, a ono žumance, to jest pol jajeta što nam ostane, njime ćemo premazivati naše ružice, odnosno to tijesto. Vidjet ćete sami, onako vrlo interesantno. A šta sam ja to sebi još kupila? Morate da vidite. Ovdje ima masni sir, znači suhi masni sir. Ovo je fenomenalno, onako baš pogledajte, da čejfite. Onako se narežete suhog mesa, suđuke, super. I ovo isto za gušt. Ovo ja sve sebi onako prilagodim da ja uživam. Ovdje imam super kriške sira. Dok ja to otvorim. Ovo je nemasni sir, znači 6% masnoće. Vidite, čak ima u njemu i sirutke malo. Vrlo mekan, nije znači ni za pite, ni za šta, nego baš onako da sjedete, da jedete, da uživate. Domaća pavlaka, to sam vam x puta spominjala, znači pa u kolače, recimo ona kajmačnica što sam pravila, pite obavezno zaljevam ovom pavlakom, ja to zovem kajmak. Vidite, imam ja i ovaj mladi sir, ali ovo je baš da sjedete i da jedete. Ovo je za jetru, znači i ova sirutka što ste vidjeli, čisti detoks. Znači, za obnavljanje jetre odličan. Ovdje imam nešto, a to je paprika u kajmak, onaj masni kajmak, papričice, znači ukus fenomenalan. I sve to možete naći kod mog mljekara, zove se Abdullah Lemeš, na tržnici u Sarajevu. Pa ako vas put nanese, vi obavezno svratite. Kažu nema sira takvog kao što je ovaj. Ja preko 15 godina koristim ove proizvode. Hajmo se mi baciti na posao, ja vama svašta ispriča i ogladni ja, boga mi gledajući ovo. Mlijeko koje smo pripremili smo zagrijali, znači da nam bude mlako. Dodat ću otprilike, kako rekoh, pola ove kaščice čajne šećera i dodat ću jednu supenu kašku kvasca. Ovako, znači ne izvrhom puno, nego ravno. To ćemo fino promiješati. Ne morate čekati baš da se skroz. Prvo što će mi iskipiti iz ove čaše, nisam razmišljala o tome. Ali nema potrebe, znači, ni čekati. U jednu zdjelu ćemo da istresemo ovo svoje jaje. Dodat ćemo jednu ovu kaščicu čajnu, znači, soli. To ćemo malo da umutimo i da dodamo ovo svoje mlijeko, potom sirutku i onda brašno, zamijesimo tijesto. Vidite, vrlo jednostavno. Istu ovu čašu, znači sirutke, odmah ću, znači, da dodam, iscuri. Tako da mi je to mjera, znači 200 ml. Vi možete koristiti naravno i vodu. Tako. Porazbili smo kvasac, grudvice. Sad ćemo dodavati pomalo brašna. Naravno na kraju prijeći na miješanje, to jest mijesenje rukom, čistom naravno. Tačne sastojke svega ćete imati u opisu videa. To vam je ona siva strelca ispod videa desno. Kliknete i sve vam dole piše. Ovo više ne može ovim, sad ćemo prijeći na ruku.
Ostavit ćemo malo samo u zdjelici da možemo, ako nam se ruka zalijepi puno, da možemo s njom da radimo, fino da očistimo zdjelu okolo s pomoću brašna, ali u svakom slučaju ide sve u ovu smjesu. Ja to ko mikser ovako s prstićima sastavim pa mutim. Evo, stala sam u kraj. Tako. Znači, da vas ne buni to što je ovako ljepljivo. Znači, ovo je mekano tijesto. Nije, znači, ni tvrdo, ali nije ni premekano. Uglavnom mekano kako bi nam i naše ružice bile mekane. Eto, da se ne osuše brzo, da se ne mrvi. Znate kakva su tijesta sa kvascem. Sad ćemo ovo fino da pokrijemo, znači, krpom i da ostavimo da nadođe. Eto ga. Sad ćemo pripremiti, znači, fil. Treba nam, kako rekao, sir, trebaju nam jaja i treba će nam naravno malo soli. Tako. Da vidimo koje jaje veće. Evo ovo. Njega ćemo cijelog staviti. Treba će nam bjelance. Ne treba, ali eto, vala, ja ga neću baciti. Pošto mi žumance treba za premaz, ja ću bjelance da iskoristim za ovaj fil. Vrati se nazad. Tako. Kako mi je uspjela. Tako. Znači, u ovo žumance ćemo kasnije dodati 1 kašku vode i 1 kašku ulja. To će nam biti premaz, znači, za naše ružice. U ovo jaje, to ćemo odvojiti da nam ne smeta, u ovo jaje ćemo dodati soli otprilike, po svom ukusu solite, znači. Tako, jedna možda kafena kaščica na mala. Umutimo i dodamo količinu sira koja nam treba. Ja ću staviti otprilike pa nekih možda 400 grama do pola kilograma. Znači, namaz nam je gotov, to jest punjenje. Sada ćemo u tepsiju, u posudu, nije bitno već šta koristite, gdje ćemo da pečemo, samo malo da pouljimo, razmažemo i idemo sa pripremom. Znači, tijesto je nadošlo, premijesite ga i dalje ćete vidjeti. Idemo. Znači, tijesto je nadošlo, malo ćemo ga premijesti sa brašnom, da nam se ne lijepi za ruke. Predivno je, fino, mekano, moći će se s njim lako raditi. Tako. Sad ćemo, znači, na površinu na kojoj ćemo da radimo staviti malo brašna, otkidati male loptice ovako, vidite, kao mala buhtlica. Od te loptice, sad sam ja prste umijeljala, ali tu ću ovako sve da poskidam. Ćemo da napravimo male lepince. Znači, to ćemo fino da razvijemo. Ovdje će vam trebati strpljenja, molim. Znači, ovo vam je tačno da liječite živce. Ako ih nemate, vala ne znam onda šta da vam kažem. Evo i malo klagija. Tako. Treba nam jedan krug otprilike. Mislim, kako sam krenula, dobit ću trokut. Da bude tanko. Ma super je ovo, ajde. Da mora biti okruglo. Gdje piše, nigdje vala. Tako. Evo, ja ću to u rukama napraviti okruglo. Super. Tako. Sad ćemo na svaku ovu da dodajemo sira. Ja vala neću šteti, imam ga. Ako zafali, sad ću se spakovati i lemešu na vrata. Znači, radite ovo. Prebacite, znači, preko. Malo pritisnijete da ne bi curlo. I radite, evo ovo, upravo ovo. Tako. Mogla je biti vala i malo manja, ali nema veze. Ja ću sad isprljati vjerovatno ovu svojom rukom, ali šta me briga. I sad redate. Ovo ovdje možete i podvući, evo ja ću podvući ispod da mi se ne bi otvaralo. I ovo razdvojite. Tako, idemo dalje.
Ružice su gotove. Ja ću ovo sada fino da pokrijem krpom i ostavim jedno 5 do 10 minuta, znači da se fino tijesto nadođe. Znate kako to već radimo, kao sa butlama, sa bilo čim. Znači to ostavimo. Vidite, ostalo mi je pola tijesta. Pošto je meni malo previše da ja sad sve ovo iskoristim za ove ružice, jer ja njih jedem vruće, znate. Ja ću ovo da ostavim fino u zdjelu neku koja se hermetički može zatvoriti, to jest vama govorim, da nađete jednu takvu zdjelu ukoliko vam je ovo puno tijesta ili možete odmah sve praviti u veliki pleh od rerne, jel? I iskoristiti. Ali ja ću ovo ostaviti znači u jednu zdjelu sa tako dobrim poklopcem i imam sutra tijesto za picu spremno. Znači izvadim, zagrije se malo, nadođe na sobnoj temperaturi jedno 15 minuta i pizza gotova za jedno 10 minuta. Eto. Kako rekao, sad ćemo dodati jednu kašku vode u ovo žumance i dodat ću malo ulja. Evo pola kaške, dosta. Sad ćemo to sve fino dobro da izmiješamo. Tijesto je spremno. Sad ćemo ga odmah i premazati. Rernu uključite. Evo ja sam uključila rernu, bila zaboravila, vama govorim, a ja nisam svašta. Sad ćemo fino ove naše ružice da premažemo. One su znači spremne za pečenje, međutim ja hoću sebi radi svog čefa malo da dodam znači ovoga čurokota. Volim tako da mi zamiriše. A u ovaj drugi red ću da dodam malo susama. Fali mi ovdje. Tako. Tačno mi jedna buba fali. Ovako. Znači ništa pretjerano. Ništa previše, nema potrebe. Ovo ako želite, naravno. I evo ih, moje ružice su gotove, baš su mi krasne. Nije što sam ja pravila, ali stvarno su mi divne, jel da? Morate se složiti sa mnom. Super su, odlične. Ovo ću ja samo malo da pokrijem, gdje mi ode ona krpa? Evo je, da pokrijem malo krpom, znači da odmekne ova gornja korca. I idemo da jedemo. Dakle, pekle su se 20 minuta na 180 stepeni. Nemojte pretjerivati sa temperaturom i opet sve to ovisi od rerne, naravno. Eto ga, moje ružice gotove. Ja sad odo da uživam, a vi ako hoćete morat ćete se malo potruditi. A nije, u stvari vidjeli ste sam, ništa teško. Nadam se da vam se svidjelo, lajkajte, prijavite se na moj kanal koliko to niste pa se gledamo opet. Eto ga, ćao! Probajte. Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.